Maayong gabi sa tanan. Kining gabi na ang last na gabi na kita magkatipon ini ugma wadto na ta sa lubnganan sa atong usa ka igsuon si Jancil Clint Kula. Nakita nakigduyog niining kasub-anan sa usa ka kahimtang tao na ang tao moabot gyud ang panahon na ang tao mopahulay mobalik sa yuta. Magpabili na lang sa atong igsuon ang mga handumanan sa 12 ka mga tuig nga gipahulam siya sa iyang mga ginikanan. Mauna lang na siya ang mahimong kanang gitawag nga mahimong kalipay sa mga ginikanan, no? Ang tao mga higala, ingon ang balaang kasulatan gihalimbawa sa anino. Ingon ang Salmo 102 versikulo 11, ang akong mga adlaw sama sa aso. Maunay pagtan-aw ni Haring David sa usa ka tawo na buhi na ang kabutang sa tawo diri sa kalibutan sama ra gyud sa aso. Og sumala sa Santiago 4:4 o 4:14 nga ingon didto, wala ba kamo mahibalo may tungod sa kugmaon, no? Kamo sama lamang sa aso. So gihalimbawa ni Santiago na ang tawo sama sa aso na makita nimo karon sunod mga adlaw dili na. Ang katapad nimo ron sunod adlaw di na nimo katapad, no? Ang tao gisama sa anino ug sa aso. Kitang tanan mga higala na atay kanang gitawag na timetable. Pero nagadepende gihapon na sa atong pagkinabuhi nini kalibutan. Oo, nakadepende gihapon na kung giunsa nato paggamit ang oras na kita buhi pa niini nga kalibutan. So, ingon diri, wala gyud ta mahibalos atong kaugmaon, no? So mosalig ra gyud ta sa Ginoo. Karon, ang Biblia nag-ingon na sa Tesalonian Kapitulo 5 versikulo 18 na magmapasalamaton kamo sa tanang panahon sa bisan unsang butang mahitabo kaninyo. Sa tanang panahon magpasalamat. In everything give thanks, for this is the will of God concerning you. So unsaon nato na mubati man gyud ta og kasub-anan, kamatayan, kalisod. Pero ang Biblia nagsulti, magmapasalamaton kamo sa tanang panahon. Unsay giingon ni Job? Sa Job Kapitulo 1, mudawat ra ba ka og maayo gikan sa kamot sa Ginoo og dili sa dautan. Ang kahimtang ni Job, naa siya'y napulo ka mga anak. Napulo ka mga anak. Ang lalaki, murag 5? 7. Tapos 3 ka babae. Ang kanindot lang kang Job, kay sa wala pa moabot ang kalisdanan, gitawag man na siya sa terminology na calamity. Ang kamatayan sa iyang mga anak na napulo, gitawag na siya calamity. Ang kanindot lang kang Job, na siya'y paglantaw sa unahan. Hatagan sa Ginoo si Job og inspiration na maandam siya sa mga panghitabo na mahitabo sa iyang pamilya. Nay usa ka hangin na mihuros dito sa panimalay at niadtong adlaw ang iyang napulo ka mga anak nangamatay ato nga panahon. Pero sa dili pa to, si Job nagsimba sa Ginoo. Na Ginoo, tingali ang akong mga anak makasala, mangayo na kudaag pasaylo, maghalad na kudaan Ginoo. So, nakasurvive si Job.
nakasurvive si Job ni adto nga kung imong basahon ang Biblia og si Job misimba kang Hiyuba. Asa man ka muhugot sa Tagalog pa? Saan ka huhugot ng pagpasalamat sa Ginoo? Kung mahitabo nimo na. Unsay ingingon sa iyang asawa? Magpadayon pabagyapon kas pag-alagad sa imong Dios, tungluha siya og magpakamatay ka. Muna'y tambag sa iyang asawa. Og kana mga higala, ingon ang Ginoo, samtang nagtigom sila didto sa kauban ang mga anghel, ing-adto man si Satanas. Unsay giingon si Ginoo? Na imo bang gipamalan, imo bang naila si Job, usa ka taong matarong, mahinadlokon sa Ginoo. Mao na siya. Karon mga kaigsunan, mo balik ta gamay dito sa creation. Sa creation gikan sa unang adlaw hantod sa ikanom ka adlaw, gibuhat sa Ginoo ang tanan maayo. No? Ang tanang gibuhat sa Ginoo sa kalbutan sa 6 days creation maayo. Karon ang pangutana, apil ba sa creation ang sala? Unsa inyong tan-aw? Miabot ang panahon nga ang tawo nagtuman sa iyang kaugalingong kabubuton kay gihimo lagitan na pre-agent. Naatay power of choice. Ingon ang Ginoo, ayaw kaon. Ing kaon man ang atong mga ginikanan. Pagsulod sa sala, diha gihapon ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Pero sa plano sa creation, bisan sa plan of redemption, kanang gitawag nga creation, kung muhimo kag balay, di kadayon muhimog balay, imo na planohon kung sa kadak-on sa balay, pila ka kwarto, pila ka bintana, ana siya. So sa creation mao gihapon. Ang Ginoo advance siya magunahuna na maghimo kog tao, mga butang sa kalibutan, tapos kung ang tao masaag, kung ang tao makasala, na ay gitawag nga plan of redemption. Wala pa, plano pa lang ang Ginoo nag-andam na daan og gitawag plano sa pagtubos. Karon mga higala, misulod gyud ang kamatayon sa tao. Kay ingon ang Biblia, kay ang kabayaran sa sala mao ang kamatayon. The wages of sin is death. Ang kamatayon ni Jansel Clint, dili na siya bayad sa sala. Resulta sa sala. Kay gibayra naman sa Ginoo ang kanang pagkakautang. Pagdupa sa Ginoo sa cross, ang tanang tao nga buhi karon o ang mga tao nga wala pa mabuhi, bayad na siya sa Ginoo. Ang kamatayon sa tao, resulta na lang na sa sala, dili na siya bayad sa sala. Karon, ang sala walay appeal sa creation. Ang kamatayon walay appeal sa creation. Bisan basahon nimo ang tibuok Biblia, dili gyud kakabasa na naay namatay didto sa langit. Di gyud kakabasa. Karon, diri nato tan-awon ang title ani akong gititilan na mao kini ang kinabuhing walay katapusan. Mao nay title. Ako ni siya gikuha sa Juan 17 versikulo 3. Mao ni. Ug mao kini ang kinabuhing walay katapusan, nga sila makaila unta kanimo, ang usa lamang ka Dios nga matuod, ug kaniya nga imong gisugo nga mao si Jesucristo. Unsa ang gingon? Mao kini ang kinabuhing walay katapusan. Kita karon mutuotags dili kinahanglan gyud natong kinabuhi. Kay bisan unsaon nimo nagdaghan kay kwartas bangko, pero naghigda kas banis ka karamdaman, dili gihapon ka malipay, di ba? Karon, kay balo ba mo mga higala na diri sa Pilipinas o didto sa US naa didtoy nakoy nasugatan na gitawag nga Satanism na group. Kanang gitawag nga doctrine of Satanism. Nakahibalag na mo ana nga mga tao?
Kung dili mo will verse sa Biblia, 100% madala gyud mo. Para sa ila, ato lang nilakbitan gamay. Para sa ila, ang balaan mao si Satanas. Unsay ilang argumento mao ni? Moingon sila, kanang inyong Dios baka ko na. Kanang inyong Dios mupatay na. Oh, ang ilang pangutana, asa sa Biblia mabasa na si Satanas mipatay? Muna ila. Oh, muna ila. Basaha daw gikas Biblia na si Satanas mipatay. Pero akong basahon, ingon siya, akong basahon nimo na ang Ginoo daghan kaayo gipatay. Gikan pa sa panahon ni Noah sa antediluvian world, dito sa panahon ni sa Sodom and Gomorrah, dito sa panahon nila Moses, hantod sa kaulahiang panahon, ingon ang Biblia og nianang adlaw ang mapatay ni Jehova daghan. Kinsa karon ang mamamatay tao? Eh di kung di ka kaybalo sa Biblia, moingon ka, tinuod no? Basaha ang asa mabasa na si Satanas daghay gipatay. Akong basahon nimo na gikan pa didto sa pagpamatay sa minilyon nga mga bata na sa panahon nila Moses, gipampatay ang mga bata kay usa ra man gyud ang pero didto ato nga panahon. Kinsa may nagpatay ato? So mao na siya na mga argumento. Karon para masabtan nato kung unsa gyud ang Ginoo kay ingon didto mao kini ang kinabuhing walay katapusan. Unsa man ang kinabuhing walay katapusan? Ang pag-ila sa matuod nga Dios. Karon kung giila nimo ang Dios na matuod siyang matuod nga imong gitan-aw, unya imo siyang gitan-aw na Dios na mupatay. Kung muingon ang Ginoo sa napulo kasugo, muingon siya, ayaw mo pagpatay ha, mga tao man mo, Diyos man ko, ayaw mo patay, ako lang. Ikaw nay, kung muingon ko ni mo nay na, ayaw mo pagpatay, ako lang, kay Diyos man ko. Tuo ka nako? Mutuo mo nako? Kung muingon ko, ayaw mo pang hukom, ako lang, kay Diyos man ko. Ha? Para ba sa ginikanan, dong, ayaw panigarilyo. Ako lang. Anak. Unya, mo to kay mong anak na dili manigarilyo, pero ikaw nigarilyo man ka. Mo gihapon ang Ginoo. Sa napulo kasugo, nag-ingon ang Ginoo, ayaw pagpatay. Exodo 20 versikulo 13. Dili kamo mo patay. Oh. Kung ana man ang pagtan-aw nimo sa Ginoo nga dili ka pwede mo patay pero siya pwede di mo patay, di ta makumbinser sa Ginoo. Unsa man gyud ang kinaiya sa Ginoo kay mao kini ang kinabuhing dayon nga sila makaila unta kanimo sa pagkaila sa Ginoo. Kung atong gitan-aw ang Ginoo na Ginoo masuk-anon kay ang terminology sa Biblia mo ni, ang kaligot-gut sa Ginoo, ang kalagot sa Ginoo, nagdilaab ang kapungot sa Ginoo. Sa biblical interpretation, dili na siya. Ambot pasabot ana, judgment. Karon, atong pamatud-an na ang Ginoo dili hingana ang karakter. Pwede ba siya magsugo na ayaw pagpatay tapos siya mo patay? Dili. Karon, pagsulod sa sala, hingsulod ang kamatayon. Ang pangutana, kinsa nagpatay sa panahon nila Noah? Ingon sa kapitulo 6, gisugo sa Ginoo si Noe, nakita sa Ginoo sa unahan na human sa 120 years tungod sa pagkadautan sa mga tao, nagmayulit nila ang nature, nakit-an sa Ginoo advance na mubaha gyud sa kalibutan tungod sa resulta sa sala. Unsa may senaryo sa Ginoo? Ingon siya, Noe, pagwali himo og arka kay
para ang tao sa antediluvian world musakay tanan sa arka para ang tao maluwas. Karon, pag abot sa 120 ka mga tuig, si Noe nagsigig preach, manakay ta sa arka na ay muabot na baha. Nag-ingon ang Ginoo nako. Karon, kasalanan ba sa Dios nga sa sulod sa 120 ka mga tuig, si Noe gigamit sa Dios magsangyaw. Gusto sa Ginoo na mumuto ka sa mensahe Noe para pag abos baha, maluwas ka. Karon, kinsa man ang responsible sa kamatayon sa mga wala misakay? Muingon pag gihapon ta na ang Ginoo gihapon nagpatay? Dili mga higala. Dili mga higala. Bisan sa last final judgment, kung karakter sa Ginoo mo patay, pagpatay ni Cain kang Abel, mabasa na siya sa Genesis Kapitulo 4. Kung nature sa Ginoo na mupatay, kay ang pagpatay kang Abel, mao na siyang pinakaunang pagpatay sa tao, sa kapwa niya tao. Di ba? Si Abel man tong pinakaunang gipatay. Karon, kining si Cain, na nagpatay kang sa iyang igsuon, nahadlok siya. Kung kinaiya nato ang mupatay, o sa may buhaton sa Ginoo, iyad gyapon patyon si Cain. Pero basahon nato ang Biblia mao ni. Og si Yuba miingon kaniya, tungod ni ana bisan kinsa magapatay kang Cain, ang panimalos ipahamtang kaniya og 7 ka pilo. Kung naay mo patay kang Cain, ingon ang Ginoo bisan kinsa mo patay kang Cain, 7 ka pilo ang akong ibalos. Oh, og gibutangan ni Hiyuba og patik si Cain aron siya dili pagapatyon ni bisan kinsa nga makakita kaniya. Dili gusto ang Ginoo na masundan pa ang pagpatay. Mao na gibutangan niya marka si Cain para bisan asa mo adtos Cain, wa gyud mo patay niya. Nakuha ninyo ang punto? Kay basahon nato ang Biblia, wa gyud record na dito sa langit na ay gipatay ang Ginoo. Tagaan ta mo example. Kining giingon sa Deuteronomy 30 bersikulo 19, pagsulod sa sala, ingon ang Ginoo, ginasangpit ko ang langit ug yuta sa pagsaksi. Batok kanimo niining adlaw. Nga igabutang ko sa imong atubangan ang kinabuhi ug ang kamatayon, ang panalangin ug ang tunglo, busa pilia ang kinabuhi aron mabuhi ka ikaw ug ang imong kaliwatan. Karon, natay power of choice. Dili ta mga robot, no? Gibutang sa Ginoo ang panalangin, tunglo, kinabuhi ug kamatayon. Karon pangutana. Sa Biblia na ay dala na daw matarong sa tao, pero ang tumoy ato kamatayon. Para bang tao na nakaibalo ko dito sa dalan kindala na padung gini nadto kinin nagbutang siya karatula, kumuagi ka diri kamatayon ni, kumuagi ka diri kinabuhi ni. Karon ang mga tao daghan ni miagi dito sa dalan sa kamatayon. Pangutana, kinsa ang responsible sa ilang kamatayon? Ha? Mabasol ba nimo para kini sa Manila daghan man bawal tumawid, nakamamatay. Gibutangan ako, bawal tumawid, nakamamatay. Karon kay naamang gyud mo tawid bisan taga lagbut imo butangan nagana, nagoy mo katkat. Karon kay hintawid man, namatay man. Kinsa man na isala to? Ha? Ako na nagbutang ramang kog pahimangno. Ang Ginoo igo ra gyud siya pasidaan sa tao. Igo ra gyud niya sulti na ayaw tahon mo og pagkinabuhi niini. Kay ang resulta, ang konsekwensya sala mao ang kamatayon. Mao na didto sa panahon na argumento mi didto sa Satanism,
Iya man yung pasangilan ang Ginoo. Nahimpatay ang yun ang Ginoo, perting daghana daw. Murag yun daw ang Ginoo na uhaw sa dugo sa tao. Ang Ginoo gibutang ra niya sa atong atubangan ang pagpili. Dili kinaiya sa Ginoo nga pugson ta kung didto gyud ta mo lakaw. Karon, ang tao bisan pa sa final destruction sa tao, sa dili pa ibubo ang gitawag nga impyerno, ipakita sa Ginoo sa tao nganong pagsulod sa sala kang Adan ug Eva, wala dayon patya sa Ginoo si Adan ug si Eva tapos ilisan og bag-ong Adan ug Eva. Ngano man? Kay mahimo siyang injustice. Nganong pagsulod sa kasala na ang originator sa sala mao si Satan, ang originator sa death mao si Satan. Nganong wala man dayong patya sa Ginoo tapos ilisan ang pudog Satan o Lucifer. Ngano man? Sa panahon sa final destruction, gusto sa Ginoo na tanang tao sa kalibutan matarong dautan uban sa mga anghel sa langit, makita nila na ang decision o justice sa Ginoo matarong. Na ang Ginoo makit-an sa tanan nga ang Ginoo hustisya. Gusto na sa Ginoo. Kay dili ko hukman sa Ginoo, dili mo hukman sa Ginoo kung wala ta masayod sa justice system sa Ginoo. Kung ang Ginoo muhukom sa usa ka tawo na wala siya kay balo, kung unsa ang justice, kay ang justice sa tao ug justice sa Ginoo dakog diferensya. Halimbawa, nakay bugtong anak. Bugtong anak, akong patyon. Kinabuhi ang imong giutang, mo man na ang sa tao, justice system. Karon ako, mangayo ko sa Ginoo og mercy. Tapos ikaw, mangayo ka sa Ginoo og justice. Halimbawa, kita kami duha. Ako mo himpatay. Ang iyang anak akong gipatay. Halimbawa lang ha. Ang akong pangayoon sa Ginoo mercy. Ginoo kaluy ko, nakabuhat kog dili maayo. Ang imong pangayoon sa Ginoo justice. Justice imong pangayoon. Kaming duha, miatubang mi sa Ginoo, Ginoo kaluy ko Ginoo, makasasala ko. Siya, Ginoo, kaluy ko, akong anak gipatay, tagay kog justice. Karon, ang ihatag sa ako sa Ginoo kung unsa akong gipangayo. Tagaan ko sa Ginoo mercy. Pasayloon ko sa Ginoo sa akong pagpatay. Unsay imo karong tan-aw sa Ginoo. Tagaan ko sa Ginoo pagpasaylo. Unsa may tan-aw nimo sa Ginoo? Karon unsa may tan-aw ninyo sa Ginoo? Kung ang usa ka makasasala, ingon ang Ginoo sama sa kapula ang sala sa tao pasayloon sama sa nibe. Kung kana nga tao gipasaylos Ginoo, unsa makaron ang tan-aw nimo sa Ginoo? Siguro kung ako injustice. Oh, asa man ang justice ato? Hingana ang justice system sa Ginoo. Pagsulod sa sala, sa John 3:16, ang solusyon sa Ginoo kay ang bayad sa sala kamatayon man. Unsa man ang gibuhat sa Ginoo para matubos ang sala sa tao? Gipadala sa Ginoo sa Amahan ang iyang anak. Kay kita, wala man ta eternal life. Ang Ginoong Hesukristo gipadala mahimong bayad. Muna'y justice system sa Ginoo. Oo, muna siya. So, karon mga higala, ang tao munang giingon na ang kamatayon sa tao consequence kung giunsa nato pag kinabuhi nining kalibutan. Halimbawa, magsigi kog kaon og tamis. Sige kog kaon tamis. Ice cream, chocolate, sa panadiha. Oh, nataas og aspartame. Karon, hinlubo ko, na high blood ko, na diabetes ko, tapos nagkasakit na ko. Kinsa may mong basulon? Ha? Ingon tong akong kaila dito sa may North Edsa, sa North Edsa,
likod nila SM North. To. Gi-cleansing nako siya, ingon siya nako. Bad, gitunglo nako sa Ginoo. Kung nganong nagsulti man ka nang gitunglo ka sa Ginoo, siya na, unsa man day imong gibuhat? Ngo siya, kanang inom, bisyo, babae, ana. Ingko na, dili, siguro yung Ginoo nagtunglo nimo. Kay kana siya nasakit, kaya di man siya kaihi, tapos ko, na manas na siya, di na siya kaihi, manas siya. So, ang iyang tanaw, ang Ginoo nagtunglo sa iya. Unsa man pag-abot sa Ginoo diri sa kalibutan, unsa man yang gibuhat atong basahon. Ingon sa John 3:16, wala ko mianis kalibutan aron hukman ang kalibutan. Ingon diri kay gihigugma sa Dios ang kalibutan nga sa ingon tungod ni ana gihatag ang iyang bugtong anak aron ang tanang mutuo kaniya dili malaglag kundi makabaton og kinabuhing dayon. 17. Kay ang Dios wala magpaanhi sa iyang anak sa kalibutan aron hukman sa silot ang kalibutan, kundi aron ang kalibutan maluwas tungod ni ana. Unsa ang senaryo sa Ginoo? Pagluwas ra gyud. Wa na siya hunahuna kay sa creation wala gyud nang kamatayon kung wala mikaon sa prutas. Tagaan ta mo og usa ka ilustrasyon. Nay usa ka magsasaka nga gilimpyuhan niya ang iyang uma kay iyang tanuman. Gipang hawa niya tong mga sagbot tapos iyang sunugon. Pag sunog niya sa sagbot, naay has na bahion diha padung dito sa kayo. Doon sa kayo ba? Ang iyang intensyon, luwason ang has na dili masunog. Kuha siya kahoy, paglabay sa has nito, iyang giana. Pag ana niya, hingana man diri. Pag butang sa has niya, gipaak man siya diri sa tiil. Pag humagpaak, hindagan ang has didto na pod padung sa kayo. Sa inyong tanaw, luwason pagkaha nimo ang has? Luwason pa ninyong has? Dili, di ba? Pero sa gibuhat sa magsasaka, pagpaak sa has niya, padung mas kayo ang has, iya gihapong giluwas ang has. Pero ang has, didto manggihapon padulong. Karon, ang nature sa has, bisan imo pa ng atimanon kay dito sa Manila, sa Quezon City, nan limpyo mis likod sa balay sa akong amo. Limpyo mi. Na may murag, bisan syudad, city, sa Quezon City, na may likod niya na nay mga mangga, na ba? Limpyo mi dito. Kita man mighas. Gamay, gunit-gunitan sa akong amigo, na gibutang niya sa gamay ng aquarium na lingin. Hantod hinda ko, butang na po niya sa na aquarium. Hantod hinda ko, gibutang niya sa ana na aquarium. Ang iyang ipakaon, ilaga, kanang mga puti na ilaga, karne. So, anad na tong has ba, kay hinda ko ugod. So, pag usa kay gayon, ni ana ni siya, has. Pag ikog ba, gunitan ikog, pag anak niya kay wa siya magtuo kay kaon ang has mo ana man dito sa lihok na ilaga diri man himpaak, diri man wa man siya kay boy kumpiyansa man dito patay ang akong amigo, patay og patay pud na mo ang has, oy patiri man wa man dito sa ilaga nging ana ang has mo na siya ang nature sa has to bite yun na siya. Dili na nimo mabag-o sa has. Ang nature atong tao, ang iyag yung unahuna lang, luwason ang has. Bisan pa akon siya, di gyud to mabag-o kay motong iyang nature. Mao gihapon ang Ginoo. Di na mabag-o kay ang plano sa kaluwasan, sa plano sa creation o plan of redemption, dili na mabag-o sa Ginoo. Ang Ginoo nagpadala para sa kaluwasan sa tao. Diri sa Lucas 9:56, kay ang anak sa tao wala muanhi sa paglaglag sa kinabuhi sa tao, kundi sa pagluwas kanila. Maura gyud na.
Tan-awon nato mga igsoon. Ang ingon sa Ginoo, higugmaa ang dakong duha ka dakong sugo. Higugmaa ang imong silingan sama sa imong kaugalingon. Muna siya mabasa sa 22 sa Mateo versikulo 39. Higugmaa ang imong silingan sama sa imong kaugalingon. Sa Mateo 5:44, higugmaa ang imong mga kaaway. Sayon lisod. Lisod, no? Ito. Unsa may atong mabuhat kung kaaway, bisan gani is pagtan-aw mo kulo ang atong dugo, no? Karon, mao na siya. Lisod yun higugmaon ang taong dili gyud kaibig-ibig, pero mao gyud na isugo sa Ginoo, kay di man na isugo sa Ginoo kung nabuhat na nato. Karon, ang pagsulti gani naay ingon diri 1 Juan 4:20. Naay tao musulti na higugma siya sa Dios apan nagadumot sa iyang igsoon kini siya bakakon. Ang pagdumot sumala sa 1 Juan 3:15 ang matag usa kaninyo na nagadumot sa iyang igsoon mamumuno. Wala ka magpatay og literal pero na nagdumot ka sa imong igsoon sama ka sa nagbuno. Ngano man ang kanang thou shall not kill, kung imo nang tan-awon sa uban pang mga translation, ang buot pasabot day sa Ginoo na ayaw pagpatay, ayaw kasuko. Ako gyud nang gitan-aw sa mga karaan nga mga kuan, ang buot day niya pasabot na ayaw kasuko. Mao gani ingon siya na kung masuko mo, ayaw ninyo paabdag hapon na masansit ma. Kay muabot na gani nag usa ka adlaw, duha ka adlaw, usa ka semana, pagdumot naman na. Ang kasuko, pag mudugay na gani na siya, ang bungaan na pagpatay. Kay di mangyug kunog ka mupatay kung wa kay kasuko. Para bas bata ba? Nakasuway na magbunal sa inyong anak na di kasuko? Nakasuway na mo, nabunalan. Namoy panahon na tungod kay suko ka, bisan wala ka maghunahuna na bunalan imong anak, mabunalan na gyud hinuon kay pasaway man. Smo na siya na ingon ang Ginoo sa Juan, ayaw mo kasuko. Mao gihapon ang Ginoo. Ingon pa sa panultihon, you cannot do good if you are not good. Di kuno ka kabuhat og maayo kung dautan ka. Di ka kahatag og apple kung wala kay apple. You cannot do good if you are not good. Para makabuhat kag maayo, mahimo unay kang maayo. So karon, ang pagpatay daan na sa Leviticus na ayaw kasuko, kay ang kasuko mobunga og pagpatay. Mauna siya na thou shall not kill. Ang kinaiya sa Ginoo, ang napulo kasugo, mauna ang transcript of his character. Kinaiya na sa Ginoo. Nature na sa Ginoo. Dili na siya mausab. Kay sumala sa Malakyas, ingon siya, I change not. The same yesterday, today, and tomorrow. Ribuhanon 13, versikulo 8. Ang Ginoo sa gihapon, gahapon, kaniadto karon og sa walay katapusan, di gyud siya mabago. Di gyud siya. Pero ngano man na naamay mamatay. Nganong naamang gyud judgment. Tagaan ta mo ilustrasyon. Ingon ang Ginoo, mga hinigugma, Roma 12:19-21. Ingon ang Ginoo, mga hinigugma, ayaw mo balos. Ihatag sa Ginoo ang panahon sa pagbalos. Ako mo balos, ako mo bayad. Karon, nganong moingon man ang Ginoo na mga hinugugma, ayaw mo balos. Nganong dili man mo sugot ang Ginoo nga ikaw brad mo balos nako, unsa man day mo ibalos nako? Halimbawa lang, mubuhat ko dautan sa imo. Buhat ko dautan. Ingon ang Ginoo, brad, ayaw pagbalos. Unsa man di ay ang ibalos sa tao sa iyang isig ka tao. Unsa may ibalos imo nako, brad? Ha? Maayo ba ang iyang ibalos nako? Kamo, buhatan ta mo dautan. Dautan yun. Unsa may inyo balos nako?
Ha? Dalira no? Pero ingon ang Ginoo, ayaw mo pagbalos, ako mo balos. Karon ang pangutana, ang ibalos manggod sa iyang isig katawo dautan gyud. Kaya ang atong justice system, kung unsa imong gikuha, mo imong bayad. Karon, nganong ang Dios man mo balos? Halimbawa, Brad, buhat ko sa imong dautan. Ingon ang Ginoo ay balos. Kay balo ang Ginoo na imong ibalos nako dautan pod. Ang Ginoo mo balos. Unsa ang balos sa Ginoo? Tan-awa ha. Dirita sa 20. Hinuon kung gutomon ang imong kaaway, unsaon man nimo? Pakanon. Oh, kung siya uhawon unsaon man nimo? Oh, kung mangayog tinapay, unsa may imo hatag? Oh, kung mangayog itlog, unsa may imo ihatag? Ingon sa iba na ang tinapay daw butang sa buti sa garapon. Oh. Oh, kung batuon kuno kag bato, tinapay ang ikuan. So, ingon ang Ginoo, ang balos sa Ginoo sa taong dautan maayo. Wala siya mag-ingon, patya ang inyong mga kaaway. Ingon siya, higugmaa ang inyong kaaway sama sa inyong kaugalingon. Mao ni siya ang kinaiya sa Ginoo. Mao ni giingon sa Juan 17:3, mao kini ang kinabuhing walay katapusan, na unta maila sa mga tao ang matuod nga Dios. Oh, dauga ang dautan pinaagis maayo. Unsaon nato pagdaog sa dautan? Kung dautan siya, ang imong ibalo sa iya maayo. Kay ngano man, ang dautan di ay mapildi sa pagbuhat ug maayo. Kita nga dautan, mo surrender ta sa Ginoo kay di man siya kapuyan sa pagbuhat ug maayo. Kay sa iyang creation puro maayo. Puro ra gyud maayo. Karon, diritas justice system. Ang justice system sa Ginoo lahi. Kang Satan sa debate ni Satan dito sa langit. Dili man gud nang kana makita ninyo sa mga alak ba kanang jin. Murag si isa to? Si Gabriel, di ba na ay nag-ana og espada, pero tinuod ana mga higala, mga pinalangga, diskusyon na sa plano sa creation. Ingon si Satan mao ni, kung ginugyog ka sa gugma, nganong magbuhat ka magsugo? Kung Diyos ka gyud sa gugma, nganong mabuhat ka magsugo, tapos ang tao makasala na hinuon. Oh, tapos ang tao makasala, kay kung Diyos pa ka, wala untay sugo. Kay para ba walay sala? Pero ang Ginoo, wala siya magbuhat og sugo para makasala ang tao. Dili gyud ana. Karon, ingon si Satan, karon nimbuhat na kag kasuguan. Tapos nakasala ang tao, ang anghel. Tapos imo man pud pasayloon. Kamo, unsa inyong tan-aw? Nagbuhat ang Ginoo og sugo. Karon nakasala hinuon ang tao. Tapos iya man gyapon pasayloon. Ang justice system sa kaaway ni Satanas ngun siya. Nagbuhat kag sugo, dapat tanang sala imong ipanish. Tanang sala ba? Imo untang parusahan kay naa may sugo, makasala man ang tao, ang kalag na makasala, mamatay man. Pero ingon ang yawa, imo mangyapon pasayloon. Mao gani wala mi adto si kinsa tong gisugo dito sa Ninibe? Jonas. Ingon siya ang Ginoo, mapasayloon, hinay kasuko. Nadto siya sa Tarsis, may pa magpasyal na lang ko dito. Oh. Pag abot niya dito, wali siya. Tapos ang Ginoo nagpatubo dayon og kanang dire. Para kay naupaw man siya dito sa ilawom sa tiyan sa kuan. Tong dakong isda. So samtang naghuwat siya dito, gihimo si Ginoo kuanto murag nagpakwag dalag ulod ba. Tapos init kaayo sa iyang anit dire. Reklamo siya sa Ginoo, Ginoo,
Anong imo man di patay itong kuan? Wala na hinuoy. Sakit kung kayo ang init sa adlaw. Pero ingon ang Ginoo, sakitan man gani ka sa init sa adlaw sa imong ulo, wa ka masakiti sa daghang mga tao sa Ninibe. Ang mindset sa tao layo ra gyud sa mindset sa Ginoo. Unsay giingon niya sa Isaiah 55:8-9, ang inyong mga dalan dili na akong mga dalan. Ang inyong hunahuna dili gyud na akong hunahuna. Karon, mao na siya ang mindset sa tao. Mas malipay ang tao kung naay ang iyang silingan kanang magkalisod. Tapos kung ang iyang silingan murag magpadakog balay, kadtong dito Miss Manila, padako Miss balay. Perting suko sa among tawag na, ang among silingan. Ana, pataas po siyang balay. Karon kay mas taas naman iyang balay. Karon ang kana bang kinuan sa iyang alulod didto magipabdong sa amo ba? O kay hinlapas man siya. So amo na lang gipasagdan pod. Karon dirita sa judgment. No? Ang Ginoo, God is love. Hapit na ta matapos ay magkagol. Dito sa judgment, unsay kinaiya sa Ginoo may tungod sa judgment. Ingon dire. Tama ha? Sa Juan 5:22, ang amahan dili maghukom kang bisan kinsa. Ang amahan ni Kristo dili mohukom kang bisan kinsa. Apan ang tanang paghukom gitugyan niya ngadto sa iyang anak. Ang amahan di siya mohukom kang bisan kinsa, iyang gihatag ang paghukom didto sa iyang anak. Karon unsa may kinaiya sa anak? Sa Juan 8:15 mao ni. Kamo nagahukom pinasubay sa tawhanong paagi. Apan wala ako maghukom kang bisan kinsa. Unsay ingon ni Kristo? Ang amahan, ang kinaiya day sa amahan, di siya mohukom. Ang kinaiya pod sa anak, di pod siya mohukom. Karon nga nganong naa may paghukom? Kung kinaiya sa amahan di mohukom, kinaiya sa anak di pod mohukom. Kinsa man karon ang mohukom? Kay naa may mabasa sa ikaduhang Korinto, asan siya? 5 Gs? Di ba? Na kitang tanan mo atubang sa hukmanan ni Kristo. Ipangutanan na nako dito sa jail. Kung di ang amahan mo hukom, di ang anak di mo hukom, kisa may muhikom, atong patubagon ang Biblia. Karon, ingon dire. Dirita sa Juan kapitulo 12 bersikulo 44. Unya si Jesus misinggit og miingon, siya nga nagtuo kanako, nagatuo dili kanako kundi kaniya nga nagsugo kanako. Ang taong mutuo niya, walang mituo sa iya kundi dito sa nagsugo sa amahan. 45. Og siya nga nakakita kanako, nakakita kaniya nga nagpadala kanako. Mao ni siya ang gusto ni Felipe og Tomas. Ingon siya, Ginoong Hesukristo, gusto na mo makita ang amahan? Unsay tubag sa Ginoo? Kadugay na nako nakig-uban kaninyo, wala pa day ka makakita sa amahan? Ang ama, kung ang nakakita ka nako, nakita sa amahan. Kay ang amahan ni anako. But pasabot gipaila sa anak ang kinaiya sa iyang amahan. 46. Ako mianis kalibutan ingon sa kahayag, aron ang tanan nga mutuo kanako dili magpabilin sa kangitngit. 47. Si bisan kinsa nga mamati sa akong mga pulong ug dili mutuman niini, ako dili muhukom kaniya. Bisan kinsang makapatalinghog sa pulong sa Ginoong Hesukristo ug dili ka musunod, di ka mutuman, ingon ang Ginoo, dili ko muhukom nimo. Tagahan ta mo iistorya sa Biblia. Kadtong Maria na naaktuhan bagyod na nanapaw. Karon gidala sa atubangan ni Jesus. Kay balong ana na istorya. Karon gusto sa mga tao na batuon tong babae. So batuon. Ingon sa Ginoo. Wa nagsabang Ginoo, sulat siya. Gisulat niya ang mga sala sa tao. Karon, ingon ang Ginoo, kinsa sa inyo dire
ang walay sala. Siya una mo bato. Taas diri ang walay sala. Siya gyud una mo bato. O sa may gibuhat sa mga tao. Hinay-hinay silang nanguli sa ila. Wa gyud usa. Ingon siya, babae, asa naman tong gusto mo bato nimo? Ingon ang babae, nanguli na. Ingon si Kristo sa Jis, bisan ako, di ko kahukom nimo. Unay sa Ginoo. No? Kundi, ingon siya, kay ako wala mianhi aron sa paghukom sa kalibutan, kundi aron sa pagluwas kalibutan. Ang Ginoo dili dalos kaluwasan. Karon, kinsa man gyud ang mupatay, pero diri padayon ta sa 48. Ang magsalikway kanako o dili mo dawat sa akong mga pulong, adunay maghuhukom. Ang amahan, dili siya muhukom. Ang anak, di muhukom. Pero ingon siya, ang mga taong di mo dawat sa akong pulong, adunay maghuhukom. Kinsa ka itong maghuhukom? Padayon, ang pulong nga akong igasulti mao, unya ang maghukom kaniya sa ulahi ang mga adlaw. Kinsa ang muhukom? Ang muhukom ang kamatuoran. Ang Biblia. Unsay giingon sa Ecclesiastes 12:13 o 14? Kay pagadadon sa Dios ang tagsa-tagsa kabuhat ngadto sa paghukom, uban ang tagsa-tagsa katinago nga butang, bisan ang maayo kun bisan ang dautan. Kinsay muhukom? Sa judge mga higala, naadiri ang suspect, naadiri ang say tawag ito? Hadang akusado. Na. Ang judge, ang iyang paghukom dili sa iyang kaugalingon. Ang judge muhukom siya sumala sa balaod. Wala siya personal. Mo gani ang Ginoo di gyud na siya masuko. Unsay ingon niya sa Ezekiel 33:11? Nag-ingon si Jehova, ako walay kalipay sa kamatayon sa taong dautan. Kita malipay, ay mayra gihapon, mayra na siya kay palahubog man na. May na lang na kuan na kay kuan man na, isog man na kayo, murag bikinsa man na. Ana ang tao, kung naaga ni murag problema sa lugar, madisgrasya ba kaya, magkasakit mo, mayra na po niya, oy, kay leksyon na niya, ana ta. So malipay ta sa gitawag nga sa ubang tao kung mapahamak ang tao. Pero ang Ginoo, mga kaigsunan, dili siya malipay. Nganong di siya malipay sa kamatayon sa taong dautan? Kay balo manggod ang Ginoo na sa ikaduhang pagpamanhaw ang taong dautan didto gyud hinukman sa silot sa impyerno. Last na. Sa tibuok kalibutan sa dili pa ibubo sa Ginoo ang impyerno, ang kalayo kasauban ang ipakita sa Ginoo kung unsa siya ka justice. Ingon ang Biblia, ang dautan magpadayon sa kadautan, ang maayo magpadayon sa maayo. Ipakita sa Ginoo sa ulahi sa dili pa ipahamtang ang paghukom, makit-an sa tanan matarong og dautan na sila angayan ragyod sa silot. Unsa ingon nila, Ginoo, tuguti, mamatay mi sa imong atubangan. Dili mi angayan muadtos langit. Unsa ingon nila, mga bukid, mga bato, tumpagi mi. Di mi katanaw. Di si Adan pagsulod sa sala kang Adan at iba, gihandom ni iba og ni Adan na unta mamatay na lang sila. Kay dili na sila angayan mo atubang sa Ginoo. Tayo, kita, ang tao si Judas, gitagaan siya realization, sa may gibuhat niya, siya hinukom, siya yung galingon, nagpakamatay siya. Kay nakita niya na wa na gyud siya by pag-asa ba. Pero ang Ginoo, habang buhay ta, naagyoy pag-asa. So, kung unsa nato ginatan-aw ang Ginoo, kanan looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, pagsayop ang atong pagtan-aw sa Ginoo, pag di gyud nato siya makit-an, di pud nato makit-an nakita maot gyud kaayo og kinaiya.
Kay ipakita sa Ginoo na mao ni siya. Pag nakita nimo ang Ginoo na ilhan nimo, makit-an pud nimo imong kaugalingon nga grabe di ay ka kadautan. Kung makita nimo ang Ginoo, makita nimo sama kang Isayas. Ingon si Isayas, usa ra gyapon di ay ko katawo nga mahugaw og ngabil. So mauna siya mga higala, mga igsoon, ang pagsulod sa sala. Ingon ang Ginoo, kung ikaw naigugma kanako, tumano nimo yung akong sugo, kay ang Ginoo muluwas nato. Ingon ang Ginoo, kung ikaw naas kamot sa Ginoo, walay bisan kinsa makakuha. Bisan kinsa way makakuha gyud sa iyang kamot, kay naa ka sa kamot sa Ginoo. So, mga higala, mao ni siya ang gitawag nga plan of redemption. Sumala sa Episo 1:4 ug 7 naagoy plan of redemption sa wala pa gitukod ang kalibutan. Ug naagoy day of redemption. No? Sa pag-abot sa panahon, ang tanan iya gyud luwasod, dili gyud ganahan ang Ginoo na naay bisan usa nga malaglag. Pero ang tao gyud sumala sa Proverbio 8:36, mupili gyud ang tao sa dalan na gusto niya lakaran, wa nagyoy mahimo ang Ginoo na. So mo na siya mga higala, salamat sa inyong pagpatalinghog. Daghan patay mga utingkayon nga mga suhito, pero ang atong panahon di na gyud mutugot, sobra na. So ang Ginoo sa dili pa si Job nahitabo sa iya, giandam sa Ginoo si Job na maka-endure siya sa mahitabo sa iyang pamilya. Sa maghapon sa mga ginikanan ani ni John C. Clint na mapadayon sa pagkinabuhi. Magmahimong mapasalamaton sa tanang panahon sa mga butang, munay giingon sa Biblia, mudawat ra bata og maayo gikan sa kamot sa Ginoo og dili sa dautan. Og diha ingon ang Ginoo, ang akong lingkod na si Job perfect siya, gipanghambog siya sa Ginoo. Pero kita, ako dili ko makagarantiya na kung mahitabo sa ako ang kana nga mga butang, o dili ko kahibalo kung asa ko muhugot og pagpasalamat sa Ginoo. Pero basahon ninyong Job, og si Job misimba kang Hiyuba. Unsay gingon ni Job? Ako Ginoo, mitungha ko nining kalibutan, hubo. Mubalik ko didto, hubo. Mitungha ko sa kalibutan, wa gyud ko'y dala. Mubalik ko didto, wala gihapoy dala. Unsa may dala nato? Ang kinaiya ni Kristo, ang atong pagtuo, ang atong pagtan-aw sa Ginoo kung kinsa siya, isa ka Dios nga dili masukanon. Kanang terminology sa Biblia na paghukom ambot pasabot ana, kay moingon ayaw mo kasuko, ako lang kay Dios ko dili, mga higala. Sa mga translation ra na siya. Kanang kahadlok ang Dios, dili na literal pagkahadlok, kundi reverence na siya sa correct interpretation ng Biblia. Dira kutob, mayong gabi sa tanan. Natin po ang maulo. Amahan na mga balaan nga ikaw sa tulong sa ginarian sa mga langit, pinakaroon na takna sa kagabipon, among nagpapasalamat yan kanimo na nakahimo kami sa paminaw sa mga mensahe sa pulong na naghatid ka namo o paglaom na taliwala sa among pagkadautan. Ikaw andam sa kanunay sa pagdawat ka namo pinagi sa imong bukma lamang kami musubitan diha kanimo. Tabangin ang matagusan ka namo ka na magkinabuhian, among magamit kanang bukong namong handom mo Dios, ang among kinabuhi mahaduol diha kanimo. Kung samtang usab kami mamauli sa among mga panimalay, among ginampo ikaw maghatag kanamo sa imbalan nga proteksyon nga mahimo kami luwas hangtod sa amo mapag-abot sa among tagsa-tagsa kanimo pamilya. Among ginatugyan kanimo ang tanan, ang among mga kasalanan, hinaot ikaw magapasaylo kanamo sa pulong sa buhat pulong sa nauna. Kini kanamo mga pag-ampok pagaliupo, among ginatugyan diha sa imong tubangan, kini mo ginampo sa ngalan ni Jesus bugtong na mga luwas. Amen.